अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 88 के दूसरे हिस्से में हम वही नंबर्स यानी कि अदद ही पढ़ेंगे। अरबी में जो आदाद होते हैं वो वही पढ़ेंगे। और इस सबक के पहले हिस्से में आपने जो पढ़ा था वो कायदा नंबर 1 जो कि अदद 1 और 2 से मुतालिक था, वो नात मनूत बन के आते हैं। और कायदा नंबर 2 जो कि अदद नंबर 3 से लेकर 10 तक के लिए था। और इसमें अदद जो है वो मुदाफ बनता है और मादूद जो है वो मुदाफिल है। इस ये 3 से लेकर 10 तक मुदाफ मुदाफिल होते हैं, अदद और मादूद। तो ये अदद और मादूद क्या हैं, ये सब आपने पहले हिस्से में इसका तारुफ पढ़ लिया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा कायदा जो कि 11 और 12 से मुतालिक है। फिर चौथा कायदा जो होगा वो 13 से 19 तक के लिए होगा। और फिर पांचवा कायदा जो होगा उसमें ये सारे 20 30 40 50 60 70 80 और 90 ये एक तरीके के नंबर होते हैं, ये आएंगे। ठीक है, इस कायदे में। और फिर हम इससे आगे वो कायदा पढ़ेंगे जो कि 21 22 या 31 32 या 41 42 के लिए होता है। वो आप देखें इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वो कायदा आपको नजर आता जाएगा। अच्छा जी, तो तीसरा जो कायदा है वो अदद 11 और 12 से मुतालिक है। ठीक है, 11 और 12 से मुतालिक है। तो 11 और 12 जो है वो अदद जो होता है वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। जाहिर है उसमें अगर आप नंबर्स में भी देखें तो 11 जो है वो एक और एक मिलते हैं तो 11 बनता है, और इसी तरीके से 12 जो होता है वो एक और दो मिलते हैं तो 12 होता है। तो अरबिक में जब ये अल्फाज में आता है तो ये इसका अदद ही दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसका अदद ही दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। और ये दोनों अदद जो होते हैं वो 11, अगर नंबर 11 है तो वो ये दोनों अल्फाज मबनी होते हैं, यानी कि वो रफा की हालत में हो, नस्ब की हालत में हो या मजरूर हो, वो हर सूरत में एक ही रहेगा, यानी कि मबनी होगा, नॉन फ्लेक्सिबल होगा अदद नंबर 11। जबकि 12 का अदद जो होता है इसनता इसना या इसनता, तो वो जो है वो इसनता अशरा, वो इसना अशरा, और ये जो है वो मुअर्रब होता है, यानी कि ये रफा की हालत में कुछ और होगा, नस्ब और जर की हालत में कुछ और होगा। अलबत्ता यहाँ पे जो है वो जिन्स जो है वो एक ही सेम होती है, मैच करती है, मुताबिक होती है। अदद की जो जिन्स होती है वो मादूद के मुताबिक होती है, यानी कि यकसा होती हैं दोनों। ठीक है, मादूद के मुताबिक होती है। मादूद अगर मुन्नस होगा तो अदद भी मुन्नस होगा, और मादूद अगर मुजक्कर होगा तो अदद भी मुजक्कर होगा। ये यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिखाया है कि अदद जो है उसका एक इकाई का हिस्सा होता है, पहला हिस्सा, और फिर दहाई का हिस्सा, यानी कि फिर अशरता या अशरा आएगा, अशरता आएगा या अशरा आएगा। और फिर मादूद जो है वो तमीज बनकर आती है। तमीज का मतलब यह है कि वो मादूद जो जिसे गिना जाता है वो लफ्ज जो है वो हमेशा वाहिद, नकरा और मंसूब होता है। ठीक है, वाहिद, नकरा और मंसूब होता है, वो तमीज बनकर आ रहा होता है। अच्छा जी, फिर जो लफ्ज फिर दूसरा इसे अगला कायदा जो है वो अदद 13 से लेकर 19 तक के मुतालिक है। दूसरा चौथा कायदा। ठीक है, तो ये कायदा जो है ये भी एक मुरक्कब की सूरत में आता है, क्योंकि जाहिर है अब इसमें इकाई का हिस्सा भी होगा और दहाई का हिस्सा भी होगा। ठीक है ना, तो ये भी एक मुरक्कब की सूरत में आएगा। अ, इसमें इसमें अभी अदद के दोनों अल्फाज मबनी होते हैं। ठीक है, दोनों अल्फाज मबनी होते हैं, यानी उनकी मरफू, मंसूब और मजरूर हालत एक ही रहती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जिन्स का मादूद से जो जिन्स का वो है, वो ये कि जो अदद मादूद से करीब होता है, यानी दहाई का हिस्सा अशरा या अशरता। ठीक है, दहाई का हिस्सा अशरा या अशरता, उसकी जिन्स मादूद के मुताबिक होती है। ठीक है, जो अदद मादूद से करीब होता है, जो चीज गिनी जा रही है उससे करीब जो अदद है वो जाहिर दहाई का हिस्सा होता है, और अशरा अशरा या अशरता, ठीक है, वो मादूद की जिन्स के मुताबिक होता है। जबकि इकाई का हिस्सा जो कि पहला लफ्ज होता है वो वो उसकी जिन्स जो होती है मादूद के मुखालिफ होती है। अभी जब हम मिसाल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो
11 اور 12 میں جو ہے دونوں دو الفاظ اس پہ مشتمل ہوتے ہیں، دونوں الفاظ 11 کے عدد میں مبنی ہوتے ہیں جبکہ 12 کے عدد میں وہ معرب ہوتے ہیں، اور 11 اور 12 میں عدد اور معدود دونوں کی جنس یکساں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اگر معدود مذکر ہوتا ہے تو عدد بھی مذکر ہوتا ہے، جبکہ 13 سے 19 میں یہ جو ہے وہ مرکب کی صورت میں دو الفاظ ہوتے ہیں، دونوں الفاظ مبنی ہوتے ہیں، ایک ہی رفع نصب جر کی حالت میں ایک ہی نظر آتے ہیں، اور لیکن ان کی جو جنس ہوتی ہے وہ اکائی کا ہنسا، جو پہلا عدد کا پہلا ہنسا ہوتا ہے وہ معدود کے مخالف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ دیکھیں 11 طالبات، ٹھیک ہے، 11 طالبات، تو احدا اشرتا طالبتن، احدا اشرتا طالبتن، طالبتن دیکھیں تمیز ہے جس کو گنا جا رہا ہے، اور یہ واحد نکرہ اور منصوب ہے، ٹھیک ہے، معدود جو ہے وہ واحد نکرہ اور منصوب ہے، تمیز بن کر آ رہی ہے، اور یہ دیکھیں 11 کا حصہ جو ہے یہ دونوں احدا جو ہے یہ بھی مونس ہے، اور اشرتا بھی مونس ہے، ٹھیک ہے، دونوں اکائی اور دہائی دونوں کے ہنسے جو ہیں وہ اپنے معدود کے مطابق ہیں، کیونکہ یہ 11 12 والے ہنسے ہیں نا، تو یہ مطابق ہیں، اور یہ کہ یہ دونوں ایسے ہی رہیں گے، چاہے رفع ہوں چاہے نصب ہوں چاہے جر ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم طالب علم 11 طالب علم کہیں تو احدا اشارہ طالباً، ٹھیک ہے، تو طالباً طالب علم مذکر ہے، تو اب اس میں احدا کے آگے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، الف مقصورہ نہیں ہے، وہ یا نہیں ہے، ویسے الف مقصورہ ہے، تو الف مقصورہ نہیں ہے تو یہ مذکر ہے، احدا یہ مذکر ہے، اشارہ بھی مذکر ہے، اور یہ مبنی ہیں دونوں، احدا اشارہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر 12 میں جو ہے دیکھیں یہ بھی دو الفاظ پہ مشتمل ہے، اسنتا اشرتا، ٹھیک ہے، اسنتا اشرتا طالبتن، اب دیکھیں اسنا نہیں ہے، اس نتا ہے، کیوں؟ کیونکہ طالبتاً طالبات کے لیے ہے نا، تو مونس ہے نا، تو اس نتا ہے، اشرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ البتہ اس نتائی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس نتائی جب اگر منصوب اور مجرور ہوگا تو اس نتائی ہو جائے گا، اور اگر مذکر ہوگا تو اس نئی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس نئی، اور طالباً یہ مذکر ہے تو اس کا دیکھیں اسنا اشرا، اشارہ طالباً، یہ اس کی جنس بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ 11 اور 12 کے ہنسوں میں جو معدود ہوتا ہے جس کو گنا جاتا ہے اس کی جنس کے مطابق نمبروں کی جنس ہوتی ہے، عدد کی جنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم آ رہے ہیں اگلے قاعدے پہ جو کہ 13 سے لے کر 19 تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور معدود جو ہوتا ہے وہ ایک ہی لفظ پہ مشتمل ہوتا ہے، اور وہ تمیز بن کر آتا ہے، یعنی کہ واحد نکرہ اور منصوب، طالبتن واحد نکرہ منصوب، طالباً واحد نکرہ منصوب۔ اچھا، اب عدد پہ آتے ہیں، عدد جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، دیکھیں سلاسہ اشرتا، اب یہ ایسے ہی رہے گا چاہے یہ رفع ہو چاہے یہ نصب ہو چاہے یہ جر کی حالت میں ہو، تو یہ مبنی ہے، یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ مبنی ہیں، اربع اشرتا، خمسہ اشرتا، ستہ اشرتا، سبع اشرتا، ٹھیک ہے، تو یہ مبنی ہے، یہ ایسے ہی رہیں گے، رفع نصب اور جر۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں جو مذکر معدود ہے اس کے ساتھ سلاستہ اشارتا، سلاستہ اشارہ، اربعۃ اشارہ، اب اس میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ یہ کیونکہ اس کا جو معدود ہے طالبات ہیں، تو یہ جو ہے یہ کیونکہ مؤنث ہے تو اس کا اکائی کا ہنسا جو ہے وہ اس سے مخالف ہوگا، جبکہ جو اس کے قریب دہائی کا ہنسا ہوگا نا، یعنی کہ اشرتا، وہ اس میں بھی تامربوطہ ہوگا، وہ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جو قریب کا ہنسا ہوتا ہے معدود سے پہلے والا وہ اس سے میچ کرتا ہے، جو دور ہوتا ہے وہ اس سے مخالف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مذکر ہے، طالباً مذکر ہے، تو سارے اشرا 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 اس میں کہیں تامربوطہ نہیں ہوگا، یہ اس کے مطابق ہوگا، جبکہ اکائی کا ہنسا جو ہے وہ اس سے مخالف جنس کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوا، یہ دیکھ لیا، اب ہم اس کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں نوٹس میں۔ اچھا، یہ اس میں وہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر معدود مذکر ہے 11 اور 12 میں جو ہے وہ معدود مذکر مؤنث مؤنث ہے، تو عدد کے دونوں حصے جو ہیں وہ مؤنث ہوں گے، اور اگر معدود مذکر ہے تو دونوں حصے مذکر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جبکہ 13 اور 19 میں کیا ہوگا کہ اگر معدود مؤنث ہے تو درمیان والا جو اس کے معدود کے قریب والا حصہ ہوگا وہ مؤنث ہوگا، وہ اس کی جنس میچ کرے گی، جبکہ پہلے حصے کی یعنی کہ اکائی کے حصے کی مس میچ کرے گی، اس کے ساتھ اس سے مخالف ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ دیکھیں 11 اور 12 کی مثالیں دیکھ لیں،
آپ نے یہ 11 اور 12 میں یہ دیکھ لیا کہ 11 جو ہے وہ 11 کے دونوں جو نمبر کے الفاظ ہیں وہ دونوں مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 11 کے، جبکہ 12 جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ 11 12 دونوں جو ہیں وہ اپنے معدود سے میچ کرتے ہیں، اور معدود جو ہے جس کو گنا جائے وہ تمیز بن کر آتا ہے، تمیز بن کر آتا ہے، اور جو کہ واحد نکرہ اور منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کتابن جو ہے، کتاب جو ہے مذکر ہے تو اس کا احدا عشرہ کتابن، ٹھیک ہے۔ اب سیارتن، کاریں جو ہیں وہ، کار جو ہے وہ سیارہ جو ہے وہ مؤنث ہے، تو احدا عشرتا سیارتن۔ پھر کہ 12 کتابیں اگر ہوں گی تو اسنا اشارہ کتابن، اور 12 کاریں ہوں گی تو اسنتا اشارتا سیارتن۔ اسی طریقے کوکبن جو ہے وہ آ، م- آ، کوکبن یہاں پہ جو ہے اس کو مذکر لیا گیا ہے، احدا اشارہ کوکبن، ٹھیک ہے، 11 ستارے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ پھر 13 سے 19 والا قاعدہ، ٹھیک ہے، 13 سے 19 والا قاعدہ۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں کیا ہے کہ یہ بھی مبنی، یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، 13 سے 19 تک دو الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں اور دونوں مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ رفع نصب اور جر میں ویسے ہی رہیں گے۔ اچھا، اور جو عدد معدود سے بالکل قریب ہوتا ہے تو وہ اس سے جنس میں کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ دوسرا والا عدد جو ہے وہ جنس میں اپنے معدود سے مخالف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ 13 جو ہے ثلاثہ اشرتا، اب اس کا معدود جو ہوگا وہ مؤنث ہوگا کیونکہ اشرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ثلاثتا اشرہ، تو اس کا معدود جو ہوگا وہ مذکر ہوگا۔ پھر 14 اربعہ اشرتا، یہ مؤنث معدود کے ساتھ آئے گا، اور اربعتا اشرہ یہ مذکر معدود کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ 15 خمسہ اشرتا، خمستا اشرتا، خمستا اشرہ، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے ستہ ہے، ستہ اشرتا، یہ 16، کوئی 16 مؤنث چیزیں، ستتا اشرہ، کوئی 16 مذکر چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جیسے یہ ہے 17 17 17 جنگیں، تو جنگیں مؤنث ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا جو قریب کا ہنسا ہے وہ مؤنث ہے اشرتا، جبکہ جو اکائی کا ہنسا ہے وہ اس سے مخالف ہے۔ 7 اشرتا حربن، 16 بچے، لڑکے، 16 لڑکے یا بچے، تو اس میں جو دہائی کا ہنسا ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، 6 اشارہ ولدن۔ اسی طریقے سے 19 فرشتے، 9 اشرتا ملکن، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثالوں سے بھی آپ نے دیکھ لیا یہ دونوں قاعدے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب اگلا قاعدہ جو ہے، جو کہ کیونکہ دیکھیں پہلا قاعدہ جو تھا وہ نمبر 1 اور نمبر 2 کے لیے تھا، دوسرا قاعدہ 3 سے 10 کے لیے تھا، تیسرا قاعدہ جو ہے 11 12 کے لیے تھا، اور چوتھا قاعدہ جو تھا وہ 13 سے 19 کے لیے تھا۔ اب ہم پانچواں قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ قاعدہ جو ہے یہ اصل میں اس میں وہ والے اعداد ہیں جو کہ دہائیاں، جن کو ہم دہائیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے 20 30 40 50 60 70 80 اور 90، ٹھیک ہے، 20 30 40 50 60 70 80 اور 90، ان کو عربی زبان میں عقود کہتے ہیں، عقود۔ عقود کے دیکھیں لفظی معنی ہوتے ہیں گرہ لگانے کے، یعنی کہ جیسے کوئی گنتی کرتے ہوئے ہر 10ویں عدد پر گرہ لگا رہا ہو، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ 10 ڈھیریاں بنا کے گنتی کرتے تھے، تو شاید وہی کانسیپٹ ہے یہاں پہ کہ یہ گرہ لگانا، ہر 10 کی گنتی کے بعد گرہ لگانا، تو یہ یاد رہے گا پھر کہ ان کو جو ہے وہ 20 30 40 50 60 70 80 اور 90 کے ہندسے کو عقود کہتے ہیں، گرہ لگانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیسے آتے ہیں ان کے یہ الفاظ ایک ہی لفظ پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ الفاظ ایک ہی لفظ پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ جمع مذکر سالم کے وزن پہ آتے ہیں، یعنی کہ اونا اینا اینا، مسلمونا مسلمینا مسلمینا کا وزن ہے نا، اونا اینا اینا، تو یہ اس کے وزن پہ آتے ہیں، اور ایک ہی لفظ پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ معرب ہوتا ہے، یعنی کہ اونا اینا اینا، اونا مرفوع، اینا اینا منصوب اور مجرور، تو یہ معرب ہوتے ہیں۔ معرب ہونا یعنی کہ وہ رفع نصب اور جر میں مختلف دکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور البتہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مادود کی جنس بدلنے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یہ ویسے ہی رہتے ہیں، اونا اینا اینا، یعنی کہ جمع مذکر سالم ہے نا، مذکر سالم کا وزن ہے، تو یہ مذکر ہی اسی حالت میں رہتے ہیں، چاہے مادود جو ہو وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو یہ اپنے جنس نہیں بدلتے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہو گیا قاعدہ
उकूद का, ठीक है, टेंस का, 20 से लेकर, 10 से नहीं बल्कि 20 से लेकर 90 तक। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगला जो ग्रुप है या कायदा समझ लें, जिसका रूल्स जो है वो एक ही हैं। तो अगला ग्रुप जो है वो ग्रुप है उन नंबरों का जो कि जैसे 21 और 22, 31 32, 41 42, इसी तरीके से 51 52, 61 62, 71 72, 81 82, 91 92, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि 21 22। तो ये क्या होते हैं, ये भी एक मुरक्कब की सूरत में दो अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। जाहिर है इसमें भी ये देख लें, नंबरों में भी दो दो अदद दिख रहे हैं ना। तो इसी तरीके से ये जब अरबिक में आते हैं तो दो अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। अलबत्ता ये जो दो अल्फाज होते हैं वो कैसे बन के आते हैं, वो अतफ और मातूफ बन के आते हैं, ठीक है। वो दोनों अल्फाज अतफ और मातूफ बन के आते हैं और दोनों अल्फाज मुअर्रब होते हैं, यानी कि वो रफा नस्ब और जर में मुख्तलिफ उसका एराब शो करते हैं। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि जो अदद मादूद से करीब होता है, यानी दहाई का हिस्सा, वो हर सूरत में जमा मुज़क्कर सालिम यानी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना के वजन पे आता है, ठीक है। और जबकि इकाई के हिस्से की जिन्स मादूद के मुताबिक होती है। ये अहम बात है कि यहाँ पे इकाई के हिस्से की जिन्स जो है वो मादूद के मुताबिक है। ये हमेशा जो यूनिट का हिस्सा था वो 3 to 10 में भी ऑपोजिट था, और 13 से लेकर 19 में भी उल्टा मुखालिफ था। लेकिन यहाँ पे ये कि 21 22 31 32 में इकाई के हिस्से की जिन्स जो है वो मादूद के मुताबिक होती है। अच्छा, अब आप इन दोनों कायदों की जो है वो मिसालें देखें। जैसे 20 तालिबात तो इशरूना तालिबतन, ठीक है, और 20 तालिब इल्म तो वो भी इशरूना ही होगा, वो उसकी जिन्स तब्दील नहीं होगी, इशरूना तालिबन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से सलासूना तालिबतन, 30 तालिबात, 30 तालिब इल्म, सलासूना, अरबाऊना, फिर 40, खमसूना 50, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, जैसे क्या ये क्या इसका फिर से जो रूल्स हैं, कायदा है, वो पढ़ लें कि ये नंबर्स जो होते हैं 20 30 40 50 60 70 80 90, ये जो हैं वो जमा मुज़क्कर सालिम के वजन पे आते हैं। और मादूद जो आता है वो तमीज़ बनकर आता है। और ये जो है ये मुअर्रब होते हैं। ज़ाहिर है इशरूना मरफू है और इशरीना इशरीना ये मंसूब और मजरूर है। लेकिन ये जो है वो जिन्स तब्दील नहीं करते, चाहे मुअन्नस मादूद हो चाहे मुज़क्कर मादूद हो, ठीक है। तो ये है। अच्छा, उसके बाद देखें, ये जो इससे अगला कायदा था वो किसके लिए था, वो 21 22 और 31 32, 41 42, 51 52, इस तरीके के नंबरों के लिए था, ठीक है। अच्छा, ये मातूफ और मातूफ अलैह बन के आते हैं, ठीक है। दो लफ्ज है, वाहिदुन व इशरूना 21, ठीक है, वाहिदुन व इशरूना। और देखें, किताबन जो है मुज़क्कर है, और यूनिट नंबर कम्स फर्स्ट एंड मैचेस विद मादूद इन जेंडर। यहाँ पे यूनिट नंबर जो है वो मैच कर रहा है, उसके मुताबिक है। देखिए, किताबन जो है वो मुज़क्कर है तो वाहिदुन भी मुज़क्कर है, सय्यारतन मुन्नस है तो वाहिदुन वाहिदतुन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो मैच करता है, ये मुखालिफ नहीं होता बल्कि मुताबिक होता है, ठीक है। और देखें, इस्नानी व इशरूना यानी कि 22 22, इस्नानी 2 और इशरूना 20 20 और 2 22, 22 किताबें। फिर देखें, 92 हॉर्सेस क्या होगा, इसनानी व इशरूना हिसानन, इसनानी व इशरूना हिसानन। और अगर गायें हैं, 42 गाँव, 42 गायें जो हैं, वो क्या होगा, वो क्योंकि गाय है ना, तो इस नतानी व अरबाऊना बकरतन, ठीक है। तो ये हो गया, मिसालों से भी आपने देख लिया। आगे चलते हैं। अब हम एक और मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप ग्रुप पे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ये मिस प्रिंटिंग, मैं इसको तसहीह कर दूं। ये असल में 23 से 29 है, 33 से 39 है, और 43 से 49 है, ठीक है। हाँ, तो ये कायदा जो है, ये कायदा नंबर हफ्तुम, यानी कि सातवां ग्रुप है, सातवां नंबर्स का ग्रुप है, जो कि जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं, वो नंबर किस तरीके के हैं कि जैसे 23 से 29, और 33 से 39, इसी तरीके से 43 से 49, 43 से 49, ये भी मुरक्कब की सूरत में आते हैं, दो अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और ये भी आतफ और मातूफ बन के आते हैं, जैसे 21 22 वो आए थे, तो ये भी वैसे ही आते हैं, लेकिन इनकी जो जिन्स के रूल होता है ना, वो मुख्तलिफ होता है।
یہ بھی عطف معطوف بن کے آتے ہیں اور یہ معرب ہوتے ہیں، یعنی کہ رفع نصب اور جر الگ الگ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے جو درمیان والا عدد ہوتا ہے جو کہ معدود کے قریب ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہے اونا اینا اینا کے وزن پہ آئے گا، اور وہ اس کے کوئی جنس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ جو اکائی کا ہندسہ ہے وہ جو ہے وہ معدود سے مخالف ہوتا ہے، وہ معدود کے اپوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف 21 22 اور 31 32 41 42 میں ایک کیس ایسا ہے، ایک گروپ ایسا ہے جس میں کہ اکائی کے ہندسے سے معدود جو ہے وہ میچ کر رہا ہوتا ہے جنس میں۔ باقی ہر جگہ اگر اکائی کا ہندسہ ہے تو وہ معدود سے اپوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آٹھواں قاعدہ یا گروپ کہہ لیں، اس کے قواعد کیا ہے کہ اب اس میں دیکھیے 43 ٹو 49 جو ہے نا وہ 93 ٹو 99 کا بھی فائدہ یہی ہوگا، 83 سے 89 کا بھی فائدہ یہی ہوگا، 83 سے 89 کا بھی فائدہ یہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ گروپ ہے جو کہ 23 سے 29 33 سے 39 اس طریقے سے۔ تو ہم نے سمجھ لیں 99 تک پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے گروپ جو اب تک ہم نے پڑھے تھے نا وہ 99 تک گنتی ہو گئی۔ اب جو اگلا گروپ ہے جو کہ آٹھواں قاعدہ ہے وہ 100 نمبر کے لیے ہے، 100 کے لیے۔ تو عدد 100 جو ہے وہ عربک میں ایسے لکھا جاتا ہے، کہیں آپ ایسا دکھے گا میاتو اور کہیں ایسا، یہ عثمانک ٹیکسٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اس میں یہ جو ہے وہ سائلنٹ ہے، یہ الف، یہ جو ہے الف جو ہے وصلی ہے، حمزہ وصلی ہے، تو یہ یا تو میاتو اس طریقے سے لکھا ہوگا یا اس طریقے سے۔ اچھا، اور یہ ایک ہی لفظ پر 100 جو ہے یہ ایک ہی لفظ پر مشتمل ہوتا ہے، حالانکہ نمبر کے لحاظ سے اس میں تین ہے، ایک ہے صفر صفر، لیکن عربک میں یہ ایک ہی لفظ پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ معرب ہوتا ہے، یعنی کہ میاتو میاتا میاتی، ٹھیک ہے؟ یہ معرب ہوتا ہے، میاتو میاتا میاتی ایسے آئے گا۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، 100 کا ہندسہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، اور اس کا مادود مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اس جو گن رہے ہوتے ہیں وہ لفظ جو ہے جس چیز کو گن رہے ہوتے ہیں وہ مضاف الیہ بن کے آتا ہے، اور وہ واحد نکرہ اور مجرور ہوتا ہے، یہ تمیز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ 100 کے ساتھ جو ہے وہ تمیز نہیں آتی، 100 کے ساتھ جو مادود آتا ہے وہ مضاف الیہ بن کے آتا ہے، تو اس لیے جب مضاف الیہ بنے گا تو وہ مجرور ہوگا، البتہ وہ واحد اور نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ جنس کی کو بدلنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے عقود میں ٹینس 10 20 10 نہیں سوری 20 30 40 50 60 70 80 90 اس میں مادود کی جنس بدلنے کا کیونکہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو 100 والے میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہ ہو گیا، ہم آگے اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ 23، اب جو ساتواں قاعدہ تھا جو کہ 23 سے 29 33 سے 39 43 سے 49 53 سے 59 یا سمجھ لیں 93 سے 99، تو یہ والا جو تھا اس کی مثالیں اب دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کے رولز کو جو قاعدے ہیں وہ پہلے دہرا لیں۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ دو الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے، اور معطوف اور معطوف علیہ بن کے آتے ہیں، اور جو اکائی کا ہندسہ ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے، اور وہ مادود سے جنس میں مخالف ہوتا ہے۔ دونوں جو نمبر ہوتے ہیں یعنی کہ اکائی اور دہائی کے نمبر فلی فلیکسیبل یعنی کہ معرب ہوتے ہیں، رفع نصب اور جر میں الگ الگ آتے ہیں، جیسے سلاستن ہے تو رفع، سلاستن ہوگا تو منصوب، سلاستن ہوگا تو وہ مجرور ہوگا۔ اور یہ تنوین لے رہا ہے، یہ یاد رکھیں کیونکہ یہ معطوف معطوف علیہ ہے، یہ مضاف مضاف علیہ نہیں ہے، تو یہ تو تنوین لے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور دوسرا یہ کہ جو بیچ کے ہیں وہ چاہے مادود کی کوئی بھی جنس ہو، بیچ والے جو ہوتے ہیں جو کہ دہائی والے ٹینس والے جو نمبر ہوتے ہیں عقود، وہ اپنی جنس نہیں بدلتے، وہ ایسے ہی اونا اینا اینا کے اس پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ مادود جو ہے وہ تمیز بن کے آتی ہے، واحد نکرہ منصوب، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب دیکھیں کتاب ہے، تو کتاب ہے تو اس کا اکائی کا ہندسہ جو ہے وہ اپوزٹ ہوگا، تو دیکھیے سلاستن تا مربوطہ کے ساتھ ہے، سلاستن و عشرون کتابن 23 کتابیں، اور اگر کاریں ہیں تو سلاسون و عشرون سیارتن، تو 23 کاریں۔ اب جیسے یہاں پہ یہ نوٹس ہیں، کلاس کے نوٹس ہیں میرے، تو جب کلاس لیتی تھی تو اس کے نوٹس میں نے لکھے ہوئے، تو جیسے 57 کاریں ہیں تو سبع و خمسون سیارتن، سبع و خمسون سیارتن۔ اسی طریقے سے 32 گھر ہیں تو 32 گھر، اسنانی اسنانی و سلاسون بیتن، ٹھیک ہے؟ 32 گھر، 77 شہر ہیں، سبع و سبعون مدینتن، 65 سورے ہیں تو خمس و ستون سورتن، اور 99 سوال ہیں تو تسعۃ و تسعون سوالا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے۔
सवालन जो है वो मुज़क्कर है, तो उसका जो इकाई का हिस्सा है वो अ, उस जिन्स में मुखालिफ है। ठीक है, तो ये आपने मिसालें भी देख ली। अब आगे चलते हैं। ये 100 का है। अच्छा, 100 का देखें, 100 नंबर 100 जो है वो हमेशा मुदाफ बन के आएगा, तो ये हमेशा लाइट होगा। ठीक है, लाइट होगा और कोई अल भी नहीं होगा। ठीक है, और अलबत्ता ये मुअर्रब होगा, यानी कि मियातू, मियाता, मियाती, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, एराब चेंज हो जाएंगे, और ये मुदाफ बन के आएगा, और मादूद जो है वो मुदाफ इलैह बनेगा। मियातू किताबिन, 100 किताबें, और ये मरफू है, यानी कि या तो ये खबर बन रही है, या फिर ये खबर या मुब्तदा बन रहा है। ठीक है, और मियाता, मियाता किताबिन, ये मंसूब है। मियाता किताबिन मंसूब, और मियाती किताबिन होगा तो मजरूर। और इसी तरीके से देखें, ये वैसे ही है, मियातू ही रहा सय्यारतिन, कार के लिए कोई चेंज नहीं आया, वैसे ही आया मुअन्नस मादूद के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब 100 से आगे जाएंगे, 101, 102, 103, 104, तो 102, 103, 104 देखें, 103 सलासु मियाती किताबिन, फिर सलासु सलासु मियाती सयारतिन, अरबाउ मियाती किताबिन, ये 104 किताबें, अरबाउ मियातिन सयारतिन, 104 कारें। इसी तरीके से आगे हैं, ये हम इंशाल्लाह खमसु मियाती किताबिन, 105 किताबें। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह लाइव क्लास में कर लेंगे। 100 तक, यहाँ तक मैंने मेरे ख्याल से आजकल लेसन रखा है, और इसके बाद जब हम 1000 पे जाएंगे, 1000 और उससे आगे, तो वो इंशाल्लाह इस सबक के तीसरे हिस्से में जाएंगे, और फिर हम इसकी समरी भी करेंगे। जितना आप तक पढ़ा है उसकी इंशाल्लाह समरी भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ वीडियो को। अगर कोई सवाल हो तो लाइव सेशन में पूछ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।